তিনিও সোশ্যাল মিডিয়া মাফাইমনি কারণকে বসে মিয়াও যে চিনি যত নক না চিনি মহারাজ ফেসবুক লাইভ বুং যে কাউ সামো ke bini kau samonon tuir aro je comment khene rong no sa sireni boy ang masamse ke naidi abro maharaj ni kau mano ang puilao number 1 damsara ni gotona no sanai damsara ni gotona ke laithonai 29 August abon dino ke chini council session chole to arpo IGGL ro keha owner ni land owner ni plot no जबरदस्ती किए borok kam kheni thami police ro tuye abri kiye omi kiye borok information dio karing bo aboro ni je nokungni abo land owner ni nokungni sarao mukunai angno phone kheo aboni somoyo prai 5-6 bar khekna brang aring phang council session ong tomon bai brano receive khemaya brani call no response khemaya ya go ang call back khiye brano songha spong hala majanma bai call khibi tong asu bar bar ki phone ke siha je IGGL ro brani land no do जबरदस्ती किए aro kam tam pipeline ni kam tam ye anu brang sa kengke mabreke tam yang sungke brang sa brang chuno how forcefully ke brike khemi ke abong ke ambrano sa ঠিক আছে ang IGGL ro bai ang salainai ake STM pani sagar bai ko salainai ke brang sa ke tingadi ambrang bai sang kau salaigana ye salainai ke ang salai ke IGGL no phone ke IGGL ke saha je aroni state manager bo ano phone ke ha chini principal officer budilen rangkhong no saye brown no sa phone kegra di sadi aron not brao damsarao je gotona mo abo mamboya dito abo siani mo yang brano call ke dike brano call ke kam brano saha je dormunago pani sagar ni andaro damsara area wo je IGGL ni kam chole tomo abo beke status ano kama ke details sagradi aro tawa ke problem to public by public ni land occupy or जबरदस्ती के aro kam tamo abo mamboya khompi abo dikhe ma kyanai samu tanai ke properly kahama ke nang ma khene are mi am ke sai khara ke bongko saha ame aro beke chole to amko pa si paya brang no aro je dealing khene person no ang juga juki ano sanai are mi bong abon porka ang pani sagar ni SDM no phone kya abo 29 tarik gotona se sario hana council session pai ka amra no pa call back SDM no phone ke soha SDM ke actually bong agartala hospitalize ke bini assistant tong na bini 400 tong na omit jomati are pa omit jomati bele kau sale ja tini aroni SDM santo deparma bini thute nam kau bong ano ya call back kya puilale bong receive kemaya bong saha alo oboti ko অবস্থা আমি abo jaga puroi are info abole ang sio de laithonai 23 2023 o abo plano abo plot o brang already demarcate kepaye demarcation do kepaye bo asu area le ni ha chong malanai ebong boni dam su abo ko chong nangno rinai no kau sale paye no bagra bai pho buile paimo are ni bo ke sau abon moteo no 36 lakh dem sa compensation bini plot ni against brang payment pun ke paha are ni brang ke abdi ke sau ke abole abdi ke sake ঠিক আছে aboke naidi perke dorao matang to amke public ni land no bodike jabardasti khema yangnai jate chini public ro bodike foxi mong yang onai abodike ang sake bong kono saha rabole chung tre wa nang ke brang pa chu salainai ke je ke mole bong bar bar notice kori ha are hobi ni land ni matang o bong tre abode kheriang to ese abo ke kyam se ni sau ke ar pang sa abdi kilung yangnai asa kahama ke salaye je systematic abdi ke makhenai are ke ini mai marmaro ke tre de nei nang ke marinai abdi ke ni salai paye no abo sariole kau paile ke next day 30 tarik ke maharashtra ano call ke abon gotona no to ye bono ko sakna kya su bai e maharashtra ko saha bo bai par podi ang pani sagar ni ete me kau salha ke aro ni de online owner bai kono salha podi ke se report mai do ar pa ang sambar ni dino
आं DM बायखौ सालायमोबा DM थियाव थांनाय आंके DM के समबार स्लानै सामोन आरो ये सालायफैखे आबो 13 पा 31 तारिख आबार महाराष्ट्र हराता समय कोन केपिया आबो के खूब समय तो नवा गांवनि घटना नवा गांव को केहालेन যারা আরো বসবাস করতে আরো তংনাইরাव बहुत বছর साल माने বছর ধরে আরো ব্রাঞ্চে নৌহু তাঙে তংনাই চিনি যে নোয়াগাঁওনি রাংলং কমিউনিটি ব্রো আরো নি হালামরাव के तावखे सरकार त्रिपुरा सरकार के आरो केहा न्यूक्लियस टाउन दे न्यूक्लियर मा टाउन दे हे अबदि के ब्रांच केहा प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट आरो नामाने हाउसिंग प्रोजेक्ट नौना अब टाउनशिप स्नान बये केहा परिकल्पना तो हे ब्रानो आरो नि सरे नै बये सरकार माखया एसडीएम नि ऑर्डर दिए जबरदस्ती के आरो नि नौ नि जे कारेंट लाइन दो डिस्कनेक्ट किया माखया तेना आरो नि बाइक दी हा अबदिमा इशू क्या बको आं आरो नि नवा गांनि चिनि जे वर्कार राव बायचों एडवांस न साले हा आबरो आखों दमी के ठीक आसे आं सोमबार फायनाय के मियानि सालो 1 तारिख सेप्टेम्बर के सोमबार दिनख्लायो आं लगे लगे न खमलुं थियो आं फायो ब्रां थियो डायरेक्ट हाय हा पुइलाव आंनि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो दंफियो अब का एग्रीकल्चर नि होइते एरिकनाट सिबलिंग चारा बानिमा प्रोग्राम 17000 चारा आरो नि बेनिफिशियरी रोने दे के ऑलरेडी चारा सो फैतो मो बाय अब को वहा बाय काम पाइखौ फैमो हमु के पुइलाव आं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तो हा के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम पाइखे आबोलेन इशू न तो ये डीएम एसडीएम बे मालाय नहीं है चिनी प्रोग्राम के एप्लीकेशन शेड्यूल के क्योंकि आं जे सो मीटिंग के तो वो महाराष्ट्र आरो नि चिनी रांगलों समाजपति रुबेन नि सुते ओब्राम फुन खेलाय निक्लायो क्योंकि आबुंखे आंनो काउसारे हा गांसा महाराष्ट्र आं काउसा तो आं थानाय आरो न बोंबले आफ्टर माखो सालाया के आबन परखे चौ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम पाइखे लगे लगे न आबो साइट विजिट क्या जे जगह स्टेट गवर्नमेंट बेके रोनी नौ थैराव मारो माकायानाय रोनी सरायदि नियमो आबो जगह थांगे बेरायने हा ठीक नहा जे कारेन्ट रो डिस्कनेक्ट खालामो आंनि देखो कोइ बेनो बिहा आबो नि पाइए के चों लगे लगे धर्मनगर थाहा थांगे आरो एसडीएम बे मालायनि कोइला एसडीएम चेम्बर हाबोके एसडीएम के ता उनो बेको थांदुरै लान्स खेनथामता साजावबा के आबो नि पाइए बुंख्रु इनके डीएम चेम्बर तो के तो डीएम बाय तो एमने फा आं काउस कांसि सालायफाय मनो समबार माले इनके के डीएम के थांगे चों साले के डीएम को काहाम नो रेस्पॉन्स या आके बुं बाय पुइलाव न आबो नवा गावनि इशू न साले इनके एरपरे के दामसरानि इशू न को सालायफिया नवा गावनि इशू हो बोसा पब्लिक नि कन्सर्न साराव आंके हिनि पब्लिक नि कन्सर्न साराव बदिके जबरदस्ती मा केवने मैडम आं नावनि ऑफिशियल रो न बनो जानाय दी जाते पब्लिक हो दुखो माने बदिके ताकि बोले ठीक या के जनरल एरिया पौमय हयतो बा एडीसी एरिया पौ एडीसी पौतो जनरल पौतो जेकुनो एरिया ओ चौ तोमय एस ए सिटीजन ऑफ इंडिया एस ए सिटीजन ऑफ त्रिपुरा चौ त्रिपुरानि बासिन्दा हिसाबै जेखाने सेखाने चौ जों बसबास खालामनो जोंनि राइट दं के आबो जागाव सरकार बेके जबरदस्ती के ब्रां तो सा सानि के तोमया अनेक बছর तोंगे ब्रां आरो पाका बिल्डिंग रो पर्यंत तो के अब देखियो तो मने अवस्था ना साहा के लगेव चिनी समाजपति आरोनि रांगलोंनि समाजपति रुबेन रांगलों तो आइनि लगे थाव के ब्रां कोनो साहा के अब देखे सालाये पाव काहामा न चों रेस्पॉन्स में नेक्स्ट ऑफ मीटिंग राव फैये काहामा के बनो आं डीएम बायखौ सालायमोबा डीएम थियाव थांनाय आंके डीएम के समबार स्लानै सामोन आरो ये सालायफैखे आबो 13 पा 31 तारिख आबार महाराष्ट्र हराता समय कोन केपिया आबो के खूब समय तो नवा गांवनि घटना नवा गांव को केहालेन যারা আরো বসবাস করতে আরো তংনাইরাव बहुत বছর साल माने বছর ধরে আরো ব্রাঞ্চে नौहु ताङे तंनाय चिनि जे नवागांनि रांगलों कमिउनिटी ब्रো आरो नि हालामराव के तावखे सरकार त्रिपुरा सरकार के आरो केहा न्यूक्लियस टाउन दे न्यूक्लियर मा टाउन दे हे अबदि के ब्रां केहा प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट आरो नामाने हाउसिंग प्रोजेक्ट नौना अब टाउनशिप स्नान बये केहा परिकल्पना तो हे ब्रानो आरो नि सरे नै बये सरकार माखया एसडीएम नि ऑर्डर दिए जबरदस्ती के आरो नि नौ नि जे कारेंट लाइन दो डिस्कनेक्ट किया माखया तेना आरो नि बाइक दी हा अबदिमा इशू क्या बको
ang aroni noa gangni chini je worker robai chung advance no saleha abro akung tomi ke ঠিক আছে ang sombar phainai ke miani salo 1 tarik September ke sombar din klayo ang loge loge no khomulung tio ang phaye brang tio direct hai ha puilao ani distribution program ho tongpio abo ka agriculture ni hoite erikana sibling চারা বা আনিমা প্রোগ্রাম 17,000 চারা আরনি বেনিফিশিয়ারি রনে দিয়ে ke already চারা সব হইতো মোবাইল ke আবো ওহা বাই কাম পাইখো ফাইমো হামু ke পুইলাও আং ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম ke তোহা ke distribution program paike abo len issue no tuye dm sdm be malai nai ne chini program ke abdi ke chung schedule ke paimo kenke ang je sobi meeting ke to bo maras aroni chini ranglong samaspoti ruben ni tute obrang phun khelai niklayo kenke abungke angno kausare ha gangsa maras ang tausa tumi ang thanai are no bombele after ma saleya ke abon poroke chou distribution program paike loge loge no abo site visit ke ha je jagao state government beke roni no uthai rok maro matang anai roni sorai di niamo abo jagao thangi bereine ha ঠিক no ha je current ro disconnect ke mauni je koi beno biha abo ni paie ke chong loge loge ধর্মনগর থাহা থাঙ্গে আরো এসডিএম বে মালাই কইলা এসডিএম চেম্বার হাবুকে এসডিএম ke ta uno bai ko thandure lunch khentham ta sajauba ke aboni paye bungkru ke dm chamber de tong ke tong ke dm bai to emne pa ang paus kangsi salai pai mono sombar male ke dm ke thange chong sale ke dm ko kaham no response ya ake bung bai puila ono abo no gangni issue no sale ke এরপরে ke damsarani issue no salaiya no gangni issue ho bosa public ni concern sarao angke himi public ni concern sarao bodi ke jobardasti ma keuna madam amai nang ni official ro no bono janai di jate public ho dukho mane bodi ke taki ke bole thing ya ke general area pongmai hoito ba adc area pho adc pho to general pho to je kono area o chong tomai as a citizen of india as a citizen of tripura chong tripura ni basinda hisabe যেখানে সেখানে চৌ বসবাস করে চিনি রাইট তো আবো জায়গাও সরকার দেখে জবরদস্তি কেব্রাং তো সা সানি কে তো ময়া অনেক বছর তো উঙে ব্রা আরো পাকা বিল্ডিং রক পর্যন্ত তো কে আবো দেখেও তো মনে অবস্থা না সাহা কে লগেও চিনি সমাজপতি আরনি রাংলংনি সমাজপতি রুবেন রাংলং তো পাইনি লগে থাও কেব্রাং কোনো সাহা কে আবো দেখে সালাইয়ে পাও কাহামানো চং রেসপন্স মা নেক্সট অফ মিটিং রাও খেয়ে কাহামাকে বনো সালাইয়ে পাবলিক রাও যদি বইকে খেনাই বই আইকে তো খেমাইয়া আবো দেখে না পাও পাইলা কেব্রাং নেক্সট নোটিফিকেশন দিনাই এবং আউনো ব্রাং রিনাই আরে abon পরবর্তী ke chok make ha abon paike loge loge damsora khaibe je jagao poilao ke chong damsora phaika matro aro kya surojit sinha hianai chini মণিপুরি বস্তি ni bini dokan ke just salri saltham sawbi ho kham ke bini gotona pangsiu bono pang sapai mono sdm no pa aboni tui po sapai mo ke fer aro jetu fer station to moba fer station to mon bai aro ni je hogra aroni incharge no ringe abo je fair ni brani clearance oge man bai sabie de free bono process ke di jate buko compensation mai moja ye angaro surojit sinhanti acharo no di kau masalai ha abo fire station ni je incharge oge male no sale abo ku buju ke pai ke direct chini any choroi je la chini twf ni district president laithanin ex president bini no tha bini no brano je aro damsora ni je IGTL ro bai problem moni gotana no tui koma salai ma ye ang direct phone ke brano sapai mo ba ke bra par no thung sau to ha jaro no koma salai ye bra bai bre ke saumi direct o je land owner bai achu ye bra poribar bai soho ke no eni chori soho ke no pau salai ye bra kono saha rangle chung thik no mai ha aring phot chini rang men male 89 de 82 lakhs de men ma aring ye bra sam rakesa ya abdi jodi tomke bole ya cheating khemodi klayo IGTL raw ar moye sa boi sa coffee jang IGTL raw de boima to ha na hoi jang khon de namokrom da ha je jan pho abon boye uchit ra ha document raw je agreement khemodi ma raw tomike awno abo document raw jai khedi dine ye brano sa ko ya stangsi ambrano samono document raw jai khedi ar ho bran jai khemaya ke e aboni kau mano se absa sani ke mangbo ke je bro siarole hoito ba chongno mahapok ya mahapasok ya mi awang no maharashtra ni je
Facebook live ni je tolao je comment dinai rok MLA MDC rok rang mahase rang loop se bibinno comment rok ke abudi marau siamani arimani bornam khelaye abudi ke social media rok khelai mochaya abon bai sang bo saphayayo yauma bo social media jotono sirene pandawa apaichi ke Maharaj bai phono already akau sale famous ke Maharaj ko hoito ba public rok plano sakna যে কোনো সমাজনি হয়তোবা আরো যে কোনো বৌনো ইনফরমেশন রিখনা যে বড় এনপিসি রকম কেয়া ফাইয়া এমএলএ রকম কেয়া বো ফাইয়া আবদে রকে বনো সাকনা আবন বাই মহারাজ কে মা সানক্লাইও আব জেন সিমকে আর ইনফো एक्चुअली আবয়া আং ব্রানো অলরেডি সাপাইমো 29 ও চিনি কাউন্সিল সেশন তো ওয়ান ডে কাউন্সিল সেশন কে আবো সালা তো চৌ সেশন সে আং ফুল ডে তো কে আবো তো উইটনেস তো কে আবন সারাও next day 30 tarik bu chung ang office sakhi binai maung ke jang phena ke 30 tarik ono ang dm bai po e je mane sale paimo ba ke bung sombar ni dino se phais ke ang to abo mane sini ari mani phaiye roibar ro phaiya ang abo samung cha yang boye wahe bai samung cha nei na boye ang sombar ma phaino karon se brang thio brang sakhe loge loge khai phemei khamo are কিন্তু ব্রাং থি চৌ থাং পাওয়া সালে বইলে সলিউশন খেমাইয়া বত সরকার বাই মা সালে নাই সরকারনি যে official by chong ma sale ne abong ke se bo problem ne chong solve kame abu dino mi au je thang sale ha dem by direct face to face acho sale pa kau to telephone by pa sale to telephone by pa sale are bo telephone by sale mate tre sale ke mi au ai ni mi sombaro thamo খুব চাহ একদিকে ব্রানি প্রবলেম সলভ হা tre ke ha kai ni je jate ang chong ye to mo dem by malai nai development issue যেমন তা PM জন্মান স্কিম chung onek bro siruya project kahama kheri rumaya submit paitha tau PM dasguani phaito abon loge chini rural connectivity scheme to abdi marau bama DMT mapma development scheme to fan bro to abdi ro koma salaye breke implement khenai abdi ro salaye ya aya abdi ba sa am bumbai male ne namon kar akhe abdi ke official document ro bama am ya collection bodi ke se chung samu ta no আর বই কোনো ভুল চেনে ক্রই যে কোনো ভাবে ছায়ে কমেন্ট খেয়ে ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়া ও নানা या काउ सालाये आबो खेले कुमदिन डेभलप मये प्रेक्टिकल से मावनाय आमबो ए प्रेक्टिकल अनाय के जे केहा ब्रो साथे आबो पा आबो दिखेले चौ मया चिन को एकटा समय नाও जरा नाও त्रे केहा बे काउ साले ने त्रे क्या स्लामो बनाओ सुदा आं स्लामो फोंया आबो रकम चिले नाও আর বই সাং যতনো বো মিডিয়া नि माध्यमेও jotono sirim chumbo yauchi bo ko masa chei ang maharashtra ko ang bini je chongmo bini wai somo ang siu bong hoito ba chono ayam yana ari pho je bongno sanai rok chong mahapok khiya chong mahapok samung tang ya himodike samon karono bo abdike ma sanklayo ari pho bongbaile ang already sale pai masi angle tre bi sale pha angle already sale pai masi 2 times 3 times je ang ma sale pai masi boni gotona ro bono ambo etre ambition san pona ya jotono bo kauno naye